شهر ترسونزاده دروازه غربی جمهوری تاجیکستان بوده از لحاظ صنعتی و کشاورزی یکی از شهرهای پیشرفته مملکت به حساب می رود. تجربه بای و پیشقدم مردم مهنت دوست خاصه کشاورزان اصیل این شهر ترقی کرده امروز نمونه عبرت و شایسته تحسین است. سهم صاحبکاران شهر ترسونزاده در تامین بازار استعماری مملکت از جمله با محصولات خوشصفت و از لحاظ اکولوژی تازه کشاورزی نظررس ارزیابی می‌گردد. همساله کشاورزان و باغداران آن با استفاده ثمرناک و عاقلانه امکانیت‌های موجوده حجم استحصال محصولات وطنی را افزایش داده در این زمینه در پیشبرد اقتصادی ملی از خود نقش بارز می‌گذارند. صاحبکاران شهر ترسونزاده با افزون نمودن حجم استحصالات برابر تامین بازار داخلی با محصولات وطنی همچنین صادرات آن را به خارج مملکت نیز افزایش می‌دهند. جهت تبادل تجربه و باز هم گسترده نمودن همکاری‌ها میان صاحبکاران تاجیک و ازبک گروهی کاری از جمهوری ازبکستان به شهر ترسونزاده تشریف آورد. گروه مهمانان را سابقه‌داران و کشاورزان و راهبریت چند از شهر و ناحیه‌های جمهوری ازبکستان تشکیل می‌داد. با مقصد تبادل تجربه، آموزش راه و اصول‌های پرورش و استحصال محصولات کشاورزی و ساحه چاره‌داری از جمهوری ازبکستان بیش از 35 نفر به شهر ترسونزاده تشریف آوردند. قبول مهمانان در گذرگاه سرحدی دوستی با رعایت رسم و آیین مردمی یعنی مهمان‌نوازی خاص تاجیکانه صورت گرفت. این سفر از جانب گروه کاری بالازیکر در دایره دستور به واسطه پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف انجام داده شده. در این زمینه آنها از کارخانه‌های صنعتی، خوجگی‌های زراعتکار، باغداری و چاره‌داری شهر ترسونزاده دیدن نمودند. در کارخانه واحد دولتی شرکت آلومینی توجیک هیئت مهمانان با روند استحصالات و محصولات صنعتی آن شناس شده. در آثارخانه شرکت با تاریخ و دستاوردهای این کارخانه بزرگ صنعتی مملکت از نزدیک آشنایی پیدا نمودند. در اینجا به مهمانان دایر به نظام فعالیت در شرکت آلومینی توجیک و صفت محصولات در آن استحصال شونده، حجم استحصالات و همکاری این کارخانه بزرگ صنعتی تاجیکستان با شرکت‌های وطنی و خارجی معلومات کافی داده شد. بعد بازدید از آثارخانه کارخانه و شناس شدن با تاریخ آن، پیدا نمودن معلومات درباره دستاوردهای کارمندان شرکت آلومینی توجیک، گروه کاری از جمهوری ازبکستان در کتاب مهمانان فخری سایه‌دست گذاشته با تأثیرات نیک به باغ سامان که سهمداران آن تجربه غنی تاک‌پروری دارند تشریف آوردند. به مهمانان معلوم گردید که امروز در توازن خوجگی مذکور 500 گکتار تاکزار موجود بوده، در آن نزدیک 10 نامگوی انگور پرورش کرده می شود. در خوجگی وطن نیز مهمانان پرورش تاک و استحصال انگور را مشاهده نمودند. هیئت مهمانان همچنین در خوجگی وطن که آن دو خوجگی عائلوی را متحد کرده سال 2008 تأسیس یافته و در اختیار خود 25 گکتار زمین دارد، دایر به نهال پروری و چاره‌داری نیز معلومات کافی پیدا نمودند. طوری معلوم شد سهمداران خوجگی مذکور در سمت نهال پروری تجربه غنی داشته امروز 20 نامگوی نهال آرایشی و میوه دهنده را پرورش میکنند.
گروه کاری هیئت ازبکستان در خواجگی‌های دهخانی باغ سامان و وطن با فعالیت سردخانه‌ها و در آنها ذخیره نمودن محصولات از جمله انگور نیز شناس شدند. مهمانان تشبث مسئولان این خواجگی‌ها را در سمت انگورپروری نمونه عبرت و شایسته تحسین معنیداد کردند و این اقدام را در فراوانی بازارها با این نوع میوه سرطلب در جهان مهم ارزیابی کردند. گروه کاری جمهوری ازبکستان دایر به جاری نمودن اصول تک‌پروری خواجگیداران شهر ترسنزاده در مملکت خود با کشاورزان تبادل افکار انجام دادند و برای باز هم گسترده نمودن مناسبت‌ها در ساحه باغ و تک‌پروری میان کشاورزان تاجیک و ازبک به موافقه رسیده و جهت پیدا نمودن راه‌های نوی همکاری ابراز نظر نمودند. ما از تک‌پروران شهر ترسنزاده بسیار مکتبی نو را کشف نمودیم و می‌خواهیم که در آینده نقش داریم که آنها به ولایت ما آمده در خواجگی‌های ما چنین طرز پرورش انگور را اندازه نمایند. من O'zbekistondan Surxondaryo viloyati. من نماینده خواجگی علمی تحقیقاتی کشاورزی می باشم. امروز ما با کشاورزان شهر ترسنزاده مبادله افکار نمودیم، تجربه یکدیگر را آموختیم و برای ما بی‌نهایت تجربه تک‌پروران باغداران شهر ترسنزاده پسند آمد و ما نیت داریم که چنین تجربه را در خواجگی‌های خود جاری نماییم. баъди боздид аз ангурбоғи соҳибкорони таҷрибадор Камол Мадумаров ва Неъмат Усмонов, ҳайати меҳмонон ба фермаи гӯштию ширии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди агросаноат ташриф оварданд. иттилоъ дода шуд ки фермаи мазкур соли 2016 ташкил гардида, дар он вақт дорои 436 сар чорво буд. дар натиҷаи роҳандозӣ намудани нақшаҳои мукаммал имрӯз саршумори чорво дар ин ҷамъият ба наздики 800 сар расонида шудааст. усули нигоҳубини чорво ва истеҳсоли гӯшту шир дар фермаи гӯштию ширии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди агросаноат писанди меҳмонон гардид ва дар ин самт низ пешниҳодҳои муайяну мушаххаси судманд ҷиҳати ба роҳ мондани ҳамкорӣ баён карда шуд. ман бисёр сарфароз ҳастам ки дар ҳошияи сафари охирини муҳтарам президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳри Турсунзода ҳамроҳи як қатор чорводорон, тоғдорон, хоҷагидорон ташриф овардем ва мубодилаи афкор намуда дар ин ҷо таҷрибаи якдигарро омӯхтем. барои мо бисёр таъсироти баланд гузошт дар комплекси молию ширӣ ки таҷрибаи пешқадами муосир дар он ҷо роҳандозӣ гардидааст. дар натиҷаи боздид мо тамоми таъсиротҳои нек дорем, зеро ки чунон таъсироти нек ва ифтихор дорем ки аз ҳамон мавзеъҳое ки сарварони ду кишвар, президентҳои ду кишвар боздид намуданд, мо низ дар он ҷо будем ва ин боиси сарбаландии мост. ҳамчунин мо аз шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода ва шаҳри Душанбе дидан карда бисёр мавзеъҳои зебои ин ду шаҳрро дидем. дар зиёрати муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ, муҷассамаи Садриддин Айнӣ будем ва бисёр таъсироти нек дорем. боиси ифтихор ва сарбаландист ки дар натиҷаи заҳмат ва ташаббусҳои сарварони ҳарду мамлакат мардуми тоҷику узбек ки ба мисли гӯшту нохун пайванд буданд, боз ҳам риштаву дӯстӣ, ҳамкориҳо ва бародарии мо қавитар гардид ва мо умед дорем ки ин дӯстии мо абадӣ бошад. сафари кории меҳмонон аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ба шаҳри Турсунзодаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба рӯзҳои таҷлили ҷашни Меҳргон рост омад. Меҳргон ки аз идҳои қадима ва миллии мардуми тоҷик ба шумор рафта тӯли садсолаҳо таҷлил карда мешавад, дар шаҳри Турсунзода чун дигар манотиқи мамлакат бо шукӯҳу шаҳомат баргузор гардид. ҳайати кишоварзону дигар намояндагони Ӯзбекистон дар таҷлили ҷашни Меҳргон ки дар наврӯзгоҳи баҳори истиқлол бо иштироки шумораи зиёди сокинони шаҳри Турсунзода баргузор шуд, иштирок намуданд. از
доираи таҷлили меҳргон намоиши дастовардҳои сокинон баргузор гардид ки он фарогири маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва хӯрокҳои миллӣ буд. дар ин рӯз ҳар ҷамоат, ҳар корхона ва ҳар хоҷагии кишоварзиву муассисаҳои иҷтимоӣ дар гӯшаҳои алоҳида ба пухтани хӯрокҳои гуногуни аз маҳсулоти кишоварзӣ омодашаванда машғул шуда ҷашни меҳргонро хотирмон таҷлил намуданд. имрӯз боиси ифтихор аст ки мардуми сарбаланди тоҷикистон ҷашн дорад. ҷашни меҳргон, ҷашни ранҷбурди дасти деҳқон, ҷашни меҳнат, ҷашни дӯстиву рафоқат. боиси сарбаландиву шукргузорист ки бо шарофати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми суннату анъанаҳо ва иду ҷашнҳои мардумии тоҷикон бори дигар эҳё гардид. акнун Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ бо фарҳанги тамаддунофар, бо анъанаҳои худ бори дигар муаррифӣ гардид ва имрӯз мо дар баробари тамоми мардуми сарбаланди Тоҷикистон иди меҳргонро ҷашн мегирем. имрӯз аҳли бозаргон, кишоварзон, аҳли меҳнат ба ҷашни меҳргон омаданд ки ин ҷашн ҷашни меҳнат, ҷашни ранҷбурди дасти деҳқон, ҷашни дӯстиву бародарӣ буда тамоми сокинони шаҳри Турсунзодаро ба боғи баҳори истиқлол овардааст ва имрӯз мардум бо шодиву нишод, бо дилгармӣ, бо меҳру муҳаббати хоса ва ифтихор аз ватандориву соҳибистиқлолии кишвар ҷашни меҳргонро дар ҳамдиливу ҳамбастагӣ пешвоз мегиранд. дар ҳамин замина озмуни оши палов миёни ташкилоту идораҳои шаҳрӣ роҳандозӣ гардид ки дар он зиёда аз 30 ошпази беҳтарин намунаи ҳунари худро пешкаши ҳозирин карданд. маҳсулоти дорои сифати баланд, таъмаш лазиз ва аз лиҳози экологӣ тоза ки дар ин намоишгоҳ ба маъраз гузошта шуда буд, аз фаровонии маҳсулот ва заҳмати содиқонаву софдилонаи мардуми заҳматкашу меҳнатдӯсти шаҳри Турсунзода дарак медод. ба ҳунару маҳорати сокинони шаҳр, аз ҷумла пухтани хӯрокҳои миллӣ ва омода намудани номгӯи гуногуни маҳсулоти нонӣ ки катбонаҳо бо завқи баланд тайёр ва пешкаш намуда буданд, аз тарафи иштирокдорон, хоса меҳмонон аз ҷумҳурии Ӯзбекистон баҳои баланд дода шуд. мо халқи тоҷику ӯзбек азал ки дар як минтақа зиндагӣ мекунем ба мисли дӯсту бародар ҳастем. анъанаҳои мо ба ҳамдигар бисёр наздик аст ва мо он анъанаҳои неке ки дар кишвари худ масалан вобаста ба ҷашнгирии иди ҳосилот, яъне меҳргон, деҳқонони мо ҳам баъд аз ҷамъоварии ҳосил ба базмгоҳ баромада шодию хурсандӣ мекунанд, вале имрӯз бисёр як шукӯҳу шаҳомати хосаеро дар шаҳри Турсунзода дидем ва ба чунин тарз пешниҳод кардани базми меҳргон барои мо бисёр ҳам писанд омад. Ah 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 bari, can kıyına geliyor bari.